الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا كريم الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد الكونين. الصلاة والسلام عليك يا سيد الثقلين. الصلاة والسلام عليك يا أحمد. الصلاة والسلام عليك يا طه. الصلاة والسلام عليك يا ياسين ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. يا نقباء يا نجباء يا رقباء يا بدلاء يا أوتاد الأرض أوتاد أربعة يا إمامان يا قطب يا فرد يا أمنا أغيثوني بغوثة وانظروني بنظرة وارحموني برحمة وحسنوا مرادي ومقاصدي وقوموا على قضاء حوائجنا. Sebutkan hajatnya masing-masing dalam hati. عند نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum ya Syekh Muhammad Abdul Ghaffar Syambasi. Assalamualaikum ya Fatihal Qaryah Selo Iring. Salamakumullah ta'ala fid dunya wal akhirah. Allahumma salli ala nabi Muhammad alaihi salam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum ya malikaz zaman wa ya imamal makan wa ya qa'ima bi amrir rahman wa ya warisal kitab wa ya naibar rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya man minas samai wal ardi 'aidatuh. Ya man ahla waqtihi kulluhum 'ailatuh. Ya man yunazzilul ghaitha bi da'watihi wa yadirru dharru bi barakatihi. Tahiyyatan minna ilaika wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal arifin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Manaqib ini dalam rangka merayakan 7 ketahanan nasional NKRI, 8 kejayaan agama dan negara, 9 peradaban dunia. Diawali dengan majelis doa untuk seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Al Yasir Narasa. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk keluarga besar seluruh ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Surya Al Yasir Narasa Al-Mas'udi, segala hajatnya semoga Allah kabulkan. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Untuk segala urusan keluarga besar Sahibul Hajat Mama Kumanatib Bapak Sumarsono sekeluarga Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk ketahanan nasional NKRI, kejayaan agama dan negara, dan untuk peradaban dunia. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اهدنا طريق المستقيم طريقا من الله رب العالمين طريقا من روحه جبريل المتين. اللهم صل وسلم على محمد
اهدنا طريق المستقيم طريق الخلفاء والراشدين طريق العلماء والعاملين اللهم صل وسلم على محمد وآله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi anta maksudi ridhoka a'ini mahabbat atau amarikata ila hadrati Sayyidina almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kajembaran Rahmaniyah. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria, wanita, tua, muda. Semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan yang kekal dan abadi. Dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya. Supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap agama dan negara, taat kepada hadirat ilahi yang membuktikan perintah dalam agama dan negara. Insafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama dan negara, agar dapat meliti diri kalau-kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita. Lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. 1. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun saling menghargai. 2. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya, harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama dan negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Kalau kita terkena firman-Nya, adzabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya dari dunia sampai dengan akhirat. Badan payah, hati susah. 3. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya, harus belas kasih dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya, harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan keinsafan dalam menginjak jalan kebaikan. 4. Terhadap fakir miskin, harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi. Bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra, yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan. Kami berikan mereka rezeki yang baik-baik, dan juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini, bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai. Jangan timbul kekecewaan, mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama,
dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama dan negara. Sebaliknya, janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan terhadap perintah agama dan negara. Adapun soal keagamaan itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6. Agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, jangan terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita. Hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu, pendapatan sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah limpah loh jinawi. Namun penduduk atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana kelaparan, penderitaan, dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-kali timbul persengketaan, tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna. Cager Bager. Tiada lain amalan kita, Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh berdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan. Tertanda Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa dhurriyyatihi dengan doa kita ajma'in kullu syai'in la ilaha Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Bani wa ummatihi wa ikhwanihi ya al-muslimin wa ilal malaikati muqarrabin wal murabbiin wa syuhada wa salihin wa ahli kulli ashabi kulli wa yaruqi habina abdan wa min al-khawara wa madana salam bainahum ila yawmiddin. Kullu syai'in la ilaha Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina wa maulina wa aimatina wa Abi Bakr wa Umar Utsman wa Ali wa ila bajil sahabati wa jumhur qarabin wa tabi'in wa tabi'in wa tabi'in bi ihsan ila yaumiddin. Kullu syai'in la ilaha Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Madin mustahidin wa muttalibin fiddin wa al-amir rasyidin wa al-qurra'il mukhlisin wa ahli tafsir wa muhaddisin wa sayyid sadati subyan al-hakim wa ila arwahi kulli waliyin wa waliyatin min muslimin masyarikil ardi ila magharibiha wa min yaminha ila thimaniha kullu syai'in la ilaha Al-Fatihah. Khususan ila hadratis sultan aliyah al-was'adat bil alamin sayyid Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Qudus Sultan wa sayyid Syekh Abdul Qasim Junaid al-Badawi wa sayyid Syekh Abu Aruf al-Gati wa sayyid Syekh Syiri Syaqudi wa sayyid Syekh Habib Ajami wa sayyid Syekh
Hasan Basri wa Syekh Syekh Ja'far Shadiq wa Syekh Syekh Yusuf Al-Hamdani wa Syekh Syekh Abdul Yazid Al-Bustami wa Syekh Syekh Syahabuddin Al-Aqsabani wa Khadrat Imam Rabbani wa Syekh Syekh Ahmad Khalid Abdul Ghafar Asambasi wa Syekh Syekh Talha Al-Sabasyurbani wa Khadrat Syekh Abdul Wah Mubarak bin Muhammad wa Syekh Syekh Ahmad bin Wahid Al-Arifin wa Syekh Al-Mukarram Syekh Muhammad Abdul Ghasyullah Mas'ud Al-Qadi Al-Sabadi Al-Mulad Al-Kamil Al-Wafat wa Muslim wa Qurihim wa Al-Islislatihim wa Akhidin Nanganhum Kullu Syai'in Lahum Fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim ومن قاف إلى قاف ومن نبي الأدام إلى يوم الدين إلى يوم القيامة كل شيء لله له فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله أكبر. يا إمام المتقين ويا صحبة العابدين ويا قوي الأركان ويا حبيب الرحمن ويا مجري الكلام القديم ويا شفاء أسقام السقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kutipan dari kitab Uqudul A'ali fi Manaqibil Jaili dan kitab Tafriqul Qadir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib ini Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya kepada kita sekalian. Amin. Terutama kepada sahibul hajat. Amin. Sumarsono sekeluarga. Amin. Dimudahkan rezeki yang halal. Amin. Dari malapetaka dunia dan akhirat. Diterima segala niat dan maksud kita. Dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai berikut. Manaqibah ke-31, Syekh Abdul Qadir berziarah ke makam Rasulullah SAW dan mencium tangan beliau. Pada waktu Syekh Abdul Qadir berziarah ke makam Rasulullah SAW di Madinah Munawwarah, setibanya di sana beliau langsung masuk ke makam Rasulullah SAW, yaitu Hujrah Syarifah. Selama 40 hari beliau bermukim di hadapan makam Rasulullah SAW. Kedua tangannya diletakkan pada dadanya sambil bermunajat mengharap rahmat Allah menumpahkan isi hati nuraninya dengan makna dari bait di bawah ini. Dhunubi kamaujil bahri bal hiya absaru kamislil jibali syammi bal hiya akbaru walakinnaha 'indal karimi idza 'afa junahum minal qu'udi bal hiya asgharu. Dhunubi kamaujil bahri bal hiya absaru kamislil jibali syammi bal hiya akbaru walakinnaha 'indal karimi idza 'afa junahum minal qu'udi bal hiya asgharu walakinnaha 'indal karimi idza 'afa junahum minal qu'udi bal hiya asgharu. Dhunubi kamaujil bahri bal hiya absaru kamislil jibali syammi bal hiya akbaru walakinnaha 'indal karimi idza 'afa junahum minal qu'udi bal hiya asgharu.
besar dosaku seperti gulungan ombak di laut, bahkan lebih besar setinggi puncak gunung Syam, bahkan lebih tinggi lagi. Namun bila daku kau ampuni ringan dosaku seringan sayap nyamuk, kecil bahkan sekecil amat sangat. Lalu beliau meneruskan munajat pengharapannya dengan bait di bawah ini. Fi halatil qati ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul arda anni wa hiya naibati wa hadhihi naubatul ashbah qad hadarat famdud yaminaka kay tahdha fiha syafati. Kala jauh dari kekasih, utus roh pengganti diri, ulurkan tanganmu kini kasih, kan ku kecup sepuas hati untuk terima syafaat kekasih. Selesai beliau meluapkan isi hati nuraninya, tangan Rasulullah SAW yang mulia terulur keluar lalu dipegang, diciumnya sepuas hati dan diletakkan pada ubun-ubun syekh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadrati sultan al-awliya wa qudwatul asfiya qadr rabbani wa lafaz ismail sayyid syekh Abdul Qadir Jilani qaddas Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma bi asma'ika husna wa bi asma'ika nabiyyika Mustafa wa bi asma'i walika wa abdul qadir mustafa tahir qulubana min kulli wasfin yubaiduna wa an musyahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jamaah wa syrih biha sudurana wa yassir biha umurana wa farij biha humumana wa kshif biha humumana wa ighfir biha dhunubana wa qadi biha duyunana wa aslih biha ahwalana wa baligh biha amalana wa taqabbal biha taubatana wa ghsil biha hawbatana wa ansur biha hujjatana waj'alna biha minal muttabi'in ila syari'ati nabiyyika muttasibin bimahabbatil mutadin bihadihi wa suratihi wa tawaffana biha wa ala sunnatihi wa la tahrimna fadla syafa'atihi wa syurna bi zumratihi wa atba'ihil ghurril muhajjirin wa syi'a'is sabiqin wa ashabil yamin ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Ila darajal nabi Mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ambil al-mursalin wa al-malaikatu qadiratin nafasatan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah. Nanti waktu ini kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Melalui talqin dzikir berarti roh kita, nyawa kita sudah dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Talqin itu proses jual beli roh, jual beli roh. Proses serah terima kunci surga. Surga napa? Ma'wa, surga naim, surga firdaus. Surga ma'wa, surgane neraka. Surga naim, surgane jiwa, nyawa, roh.
organe rasa. Raga, nyawa, Islam, iman, ihsan. Tanpa proses talqin zikir, Islam, iman, Islam tidak akan didapatkan. Karena roh kita tidak tahu apa-apa, tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa kecuali dengan dituntun oleh murabbi roh, guru roh, guru batin. Siapa itu? Syekh Mursyid yang membimbing roh kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan talqin zikir kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang mendapat hidayah talqin zikir itu adalah orang yang diberi, ditanami bibit yang unggul, kalimat thayyibah la ilaha illallah dalam hati, ditancapkan, ditanam, ditancapkan supaya tidak sampai hilang, tidak sampai terlepas dari dalam hati. Makanya orang yang talqin zikir ketika ajal itu tidak akan dicabut nyawanya oleh malaikat, tapi dijemput, tidak dicabut tapi dijemput. Didorong dari dalam oleh kalimat la ilaha illallah, dihantarkan keluar dari raga dengan kalimat la ilaha illallah, dijemput dari luar oleh kalimat la ilaha illallah. Iku nek mboten ditandurke nggih kangen lamun ibarate tanaman mboten dibedaya. Bedane antara biji sing kabur utawa di napa dibeto angin utawa digondol manuk niku tiba sak-sake nggih, kadang urip kadang nah sing nanam niku cetha wonge nggih, cetha wonge terus wijine saka ngendi, sing golek nang ndi, sing duwe sapa, niku ya penadur ya dipermateni niku, mesti tukul, mesti urip, mesti enten buai kalimat zikir, terus ihsan, terus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelas kiambak sing ngoten niku. Cuman kadang-kadang masih merasa takut, masih merasa lebih diawasi oleh atasan daripada diatasi oleh Allah. Pun biasa. Pas mulai nenten mandore segip bacul papat kok kabeh. Mandore lunga. Nyangke ngemper kosong. Dengan kita ikut Syekh Mursyid, kita akan dibimbing selalu untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholatnya benar-benar li zikri, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa malalifu fi hadza syahri al-akhlaq, huruf alif dimaknai oleh apa naos akhlak, budi pekerti. Qala ta'ala inna hadza illa khulqul in hadza illa khulqul awwalin. Ini adalah akhlak yang pertama, yang awal. Ini kan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya pun
bosan. Akhlaknya paling terpuji, paling bagus sebagai suri tauladan bagi umatnya. Nah, contoh kok orang ora kang di contoh nggih. Citaan kok orang iki ora kang nggih nyita. Iki contoh mesti sing apik dhewe ngono lho. Ya barang-barang ning toko niku sing di contoh lah sing mesti sing apik. Kalau barang sing ala kok di contoh lah mboten kelakon. Terus contoh niku ora kang oleh dituku, tak niki mawon mboten. Tetep disimpen di contoh. Terus Kanjeng Nabi niku paling apik, banyak paling dhisik. Terus banyak paling keri sampai kamel suri tauladan. Nah, qala Allah ta'ala fi madhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa innaka la'ala khuluqin azim. Sakjane sira iku yakti ing unggul-unggule akhlak kang agung. Al-akhlaqu akhlak niku kisman dibagi dados kalih, dibagi dua, akhlak al-mahmudah wal madmumah. Akhlak sing terpuji kosok baline akhlak tercela. Wal muradun mahmudatu allati kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama bayyanahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Akhlak sing terpuji, sing mulia niku dados akhlake Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam sing diceritake teng Al-Qur'an. Akhlake Kanjeng Nabi niku Al-Qur'an. Kok wonten Qur'an kudu maksudnya sedaya tindak lampahe Kanjeng Nabi niku cocok kalih dawuh Gusti Allah. Menjadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala sampai ngendikane niku mawon ikut wahyune Gusti Allah. Wa inna kala ana Pama yang teko adil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi kalau Nabi boten suka karepe piyambak, tidak sesuai keinginan hawa nafsunya, tapi berdasarkan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pani belum bagi jawab nih ngenteni wahyu jawab dhewe. Kadang-kadang belum takon wis jawab dhisik. Dia dulu dalga wa ilmu tasawuf wa ta'almu hadal ilmu fardun ainun syara'an. Akhlak akhirnya niku nek dipelajari terus mangke dados tasawuf. Dari akhlak menjadi tasawuf. Bagusnya akhlak, baiknya akhlak, terpujinya akhlak, akhirnya menjadi orang yang tasawuf. Tasawuf itu apa? Bersih, suci dari sifat-sifat yang tercela. Kalau ahli sufi itu mesti mengutamakan akhlakul karimah. Akhlak karimah. Masuk agape datang Syekh Mursyid harus husnudzon, tidak boleh ragu, tidak boleh menyalahi, tidak boleh simpang siur. Arahnya para nabi, arahnya para awliya, para sahabat, tabiin, dan mengikuti itu dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengutamakan akhlakul karimah, akhlakul mahmudah. Berarti hadzal ilmu fardu ainin syara'an. Berakhlak mulia terbukti itu adalah fardu ain bagi tiap-tiap muslim.
idza la yakhlu ahadun an aibin aw maradin aw maradi qalbi aw min muwafiqin madmumin illa al-anbiya alaihi wassalam. Boten enten sepi saking sakit, saking cacat, saking sakitnya hati, penyakit hati, akhlak yang tercela, kecuali sing boten niku boten gadah aib, boten gadah loro hati, maksudnya hatinya loro, hatinya apa? Ada penyakitnya, takabur, nyeri, dengki, jatuh terluka, itu penyakit hati. Kecuali para nabi niku kabeh kecuali para nabi sak ahli waris niku kabeh kepatrapan ada penyakit seperti itu. Kemudian awak di pun akeh ora. Mulane kita nderek thariqah nderek zikir niku damel tazkiyatun nafsi. Damel ngresiki jiwa, ngresiki ati, ngresiki akhlak-akhlak sing boten terpuji. Bagian kotor bisa bunyi susui omah reget disaponi, dipel, lap gitu sih. Jadi terus sami wae ati semua ini diajari jahar zikir khafi sebatas tambah atas dan nufus, tazkiyatun nufus, tambah jihad, jihadun nafsi, nonton roh kita sebatas benar-benar wangsul ing Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kesasar roh lan sukma kesasar itu dan kadang Allah suar dari suci kita semua lagi berkembang hidayah amin Syekh Mursyid kita mendengarkan dalam kalimat la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala nabi
anil barri ya Allah, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah ala Yasin Habibillah, ala Yasin Habibillah. Alhamdulillah, video. Saya itu setang masuk Pak. Mungkin itu kan itu. Bandung dipanggil Kata-kata kucing Ini kan gitu ya. Mungkin buat ngamen